तभी आलू के पौधों पर सोने के आलू आ जाते हैं। मोटू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, इनमें तो सोने के आलू हो गए। मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अमेज़न के जंगल में एक मोटू नाग अपनी पत्नी आलिया नागिन के साथ रहता था। मोटू नाग बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो साल भर मेहनत करता और फसल उगाता था और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। इस बार उसने आलू उगाए थे और उसे अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। आलिया, देखना, इस बार हमारे आलू बहुत अच्छे और बड़े बड़े होंगे। मैंने इस बार बहुत मेहनत की है, खाद और पानी का खास ख्याल रखा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी हमारी फसल बर्बाद हो गई तो फिर हम जीने लायक नहीं बचेंगे। इस घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हमारे ऊपर कितना कर्जा है। मोटू नाग के घर के सामने उनकी एक पड़ोसन नीली चुड़ैल रहती थी, जिसे मोटू नाग आलिया नागिन की खराब हालत पर हंसने में बहुत मजा आता था। वो मोटू और आलिया की सारी बातें सुन लेती है और फिर वो उनसे आकर कहती है, ये मैंने क्या सुन लिया? एक तो तुम लोग गरीब हो, ऊपर से कितना सारा उधार है तुम पर। मुझे तो तुम दोनों की हालत पर तरस आता है। वैसे आलिया, आज रात मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। तुम खाना बनाने के लिए आ जाना। मैं तुम्हें बचा हुआ खाना तो दे दूंगी। इसी बहाने तुम्हें अच्छा खाना तो नसीब होगा। आलिया नागिन को नीली चुड़ैल की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो इसी तरह हमेशा मोटू और आलिया नागिन का मजाक उड़ाती रहती थी। थोड़ी देर में मोटू अपने खेत चला जाता है। वो खेत में जाकर देखता है उसके आलू के पौधे बहुत हरे भरे और बड़े बड़े होते हैं। मोटू नाग खुश हो जाता है। इस बार उसके आलू बहुत अच्छे हुए हैं। वो जाकर एक आलू को उखाड़ कर देखता है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं था। इसी तरह वो दूसरा आलू निकालता है तो उसमें भी कुछ नहीं दिखता। मोटू नाग परेशान होकर अपने खेत के बगल में बैठकर रोने लगता है। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ तो अच्छे से किया था, फिर भी पौधों के नीचे आलू क्यों नहीं उगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मेरा क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं कहाँ जाऊंगा? ये सब सोचकर मोटू नाग रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू आलू के पौधे पर पड़ते हैं, तभी आलू के पौधों पर सोने के आलू आ जाते हैं। मोटू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, इनमें तो सोने के आलू हो गए। मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मैं सारा उधार चुका दूंगा और घर के लिए राशन भी खरीद लूंगा। अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो अब जिम्मेदार हो जाऊंगा। मोटू नाग सारे सोने के आलू को एक बोरी में भर कर घर ले आता है। आलिया नागिन को इस बारे में कुछ नहीं बताता। एक आलू को बेचकर वो अपने घर में राशन खरीद लेता है और इसी तरह सारा कर्ज भी चुका देता है। एक दिन नीली चुड़ैल आलिया नागिन के घर आती है। मैंने सुना है तेरा पति इस बार आलू बेचने नहीं गया, क्या हुआ? तुम दोनों की फसल इस बार भी अच्छी नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई ना। अब तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फसल अच्छी हुई है और हम सड़क पर भी नहीं आने वाले। इतना बोलकर नीली चुड़ैल हंसते हुए घर से चली जाती है। आलिया नागिन बहुत दुखी हो जाती है कि मोटू नाग ने उसे कुछ नहीं बताया, और अगर फसल बर्बाद हो गई थी तो वो राशन का सामान कहाँ से लाया था। मोटू जब घर लौटता है तो वो उससे पूछ ही लेती है। पड़ोसन कह रही थी आप शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बताइए, हमारी सारी आलू की फसल बर्बाद हो गई थी, उसमें कहीं भी एक आलू भी नहीं था, तो आप पैसे कहाँ से लेकर आए हैं?
اس کے بعد موٹو ناگ آلیہ ناگن کو ساری بات بتاتا ہے اور اسے سونے کے آلو کا بورا دکھاتا ہے۔ نیلی چڑیل چھپکے سے کھڑکی سے جھانک رہی ہوتی ہے اور وہ بھی ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ارے ان غریبوں کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آ گیا؟ یہ غریب ان سونے کا کیا کریں گے؟ یہ سب سونا تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اگلے دن نیلی چڑیل آلیہ ناگن کے گھر جاتی ہے۔ ارے غریبو، تم دونوں کو تو ابھی پیٹ پر کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہوگا۔ میں نے تم دونوں کی مدد کرنے کا سوچا ہے۔ آج تم دونوں کے لیے میرے گھر میں دعوت ہے اور دعوت کھانے ضرور آ جانا۔ موٹو اور آلیہ ناگن کو یہ بات سن کر حیرانی ہوتی ہے، پھر بھی وہ دونوں دوپہر کو پڑوسن کے گھر دعوت کھانے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر نیلی چڑیل انہیں طرح طرح کے پکوان کھلاتی ہے۔ موٹو ناگ اور آلیہ ناگن کھانا کھانے لگتے ہیں۔ نیلی چڑیل چپکے سے اپنے گھر سے نکل کر اس کے گھر جاتی ہے۔ آلو کے بورے میں سے آلو نکال کر لینے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ آلو کو ہاتھ لگاتی ہے، وہ ایک آلو بھاری پتھر میں بدل جاتا ہے۔ وہ پتھر نیلی چڑیل کے پیر پر گر جاتا ہے۔ آہا، میرا پیر! نیلی چڑیل کے چلانے کی آواز سن کر آلیہ اور موٹو ناگ اپنے گھر واپس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسن کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی میں سوچ رہی تھی، جس نے آج تک ہمیں دعوت پر نہیں بلایا، آج وہ ہمیں اتنے شوق سے سوادشٹ کھانا کیوں کھلا رہی ہے؟ یہ ہمیں ادھر اجاگر رکھنا چاہتی تھی تاکہ ہمارے سونے کے آلو چرا سکے۔ ارے پر اس کے چھوتے ہی آلو پتھر میں بدل گیا۔ نیلی چڑیل نے لالچ میں آ کر ہمارے آلو چوری کرنے کی کوشش جو کی ہے، اس کو دھن دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی اسے کوئی سکون نہیں ہے۔ دوسروں کے دھن دولت پر اس کی نظر ہمیشہ رہتی ہے، اسی وجہ سے ہی سونے کے آلو پتھر میں بدل گئے ہیں۔ ہاں موٹو ناگ، تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ جب تک یہ سارے آلو ہمارے گھر پہ رہیں گے، ہمیں بھی مصیبت رہے گی۔ ہم اپنی ضرورت کے حساب پر آلو رکھ لیتے ہیں، باقی سب وہی زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ ہاں آلیہ، تم صحیح کہہ رہی ہو، اس سے شاید کسی اور کی ضرورت پوری ہو جائے۔ موٹو ناگ کے آنسوں سے سونے کے آلو اگے تھے، کیونکہ موٹو ناگ بہت ہی محنتی اور ایماندار تھا۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اسی وجہ سے اسے سونے کا آلو ملا۔ وہیں لالچی پڑوسن نیلی چڑیل دوسروں کی محنت کا پھل کھانا جانتی تھی، اس لیے جب اس نے سونے کو چھوا تو وہ بھی پتھر بن گیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اور ایک زبردست ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔